नूतन भविष्य निर्माण सूत्रधर ट्रस्ट तरफ पंचम थर पर आयोजित फोटो एक्जिबिशन प्रतियोगिता जाजपुर स्थान अधिकार करी जाजपुर को गर्व आ गौरवान्वित करछंती देवाशीष ओझा जहाँ घर होछि कोरेई ब्लॉक पाणीकोइली अंचल आज्ञा जे आज आम सहित उपस्थित अछंती सीधा सड़क ताको मुहरु सुनिबा जे प्रकृत रे ये जो वर्तमान से जो अवार्ड पाई सोफिया फिरदौस को हाथरू केते खुशी अछंती आउ ये जो फोटो एक्जिबिशन पाई से केते परिश्रम करुले प्रकृत रे परिश्रमर फल ना एमिति मारु मारु महापात्र हो गले देवाशीष ओझा सीधा सड़क आलोचना करवा आ डेरी करवानी प्रथमे मु आपन को जाजपुर मेल को स्वागत करी भाई प्रथमे तो आम आपन को विशेष करी अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जनइबू जे जाजपुर को आप एत बड़ गर्व गौरवाणी देइछंती कौन कहिबे आकु ने केते खुशी अछंती प्रथम कहले खुशी तो निहत अच्छी प्रथम भाई जाजपुर मिरर को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद आपण मते सेतिकी मने करचंती आसी पहुंचंती मो पाकर सेति बहुत बहुत धन्यवाद आउ जेमती गोटे घर तैयारी बेले आपणकर परफेक्ट गोटे माने दरकार प्लानिंग इन द सेंस आपणकर केतिकी चिप्स दरकार केतिकी आपणकर माने बाली दरकार केतिकी सिमेंट दरकार केतिकी इटा एडा सब आपण परफेक्ट बैलेंस न कले आपणकर गोटे घर किबा गोटे स्ट्रक्चर तैयारी हे परिबोनी आज्ञा आम फोटोग्राफी लाइन ने सेमती सिचुएशन आपणकर गोटे मैटर करूची सिचुएशन ने आपण केते बैलेंस देबे लाइट बैलेंस देबे आउ गोटे गोटे सिचुएशन को एठी तो किछि आज्ञा देखंतु आम सिना गोटे लोकर जेतले फोटो उठौचंती आमे ताकू कहि दउछन तू एमी छिडा हो तू सेमी छिडा हो नेचर को आपण केमिति कहिबे नेचर को तो कहि परिबे ना तू मो हिसाब तू छिडा हो बोली तो नेचर जो हिसाब पहुंचतबो आपण ताकू नबाक पड़िबो तो सेति पय आपण को 5 घंटा 10 घंटा गोटे सप्ताह 10 दिन भी आपण को अपेक्षा करिया पय पड़ी पारे गोटे गोटे फोटो पय आज्ञा तो निश्चित भाव ये गोटे कथा मन को केबे आसेनी जे आजिकल समस्त हाथ में खंडिया खंडिया स्मार्टफोन अच्छी समस्ते चाहिए भी दिन में 10-20 खंड फोटो आज्ञा अपलोड कर आपड़ सिलेक्शन होती जिते फोटोटी आप कैप्चर करती से आपड़ बेसी फोकस करती एमतीक जमीक आप प्रतियोगिता भाग नहीं प्रकार भेद निश्चय रही कौ प्रकार सब आप ऑप्शन था आप चूज करते फास्ट प्रतियोगिता रे आपन को जेतले प्रतियोगिता हुए कोनोसी एग्जीबिशन हुए आपन को थीम गोटे मिले जो को थीम रे आपन देई परियो थीम इन द सेंस आपनकर हे गेला कोन कहले धरो नेचर रे आपन जदी थीम मिलुची तो केवल आपन नेचर हिसाब रे आपन थीम दो पड़ियो जदी माक्रो माने छोटो छोटो पोको छोटो छोटो जंदा आपन अपेक्षा करिया पड़ियो से केतोले खाइबा पई केतोले माने माडो लागुचंती केतोले कोन करिया पड़चंती से जिंस पर्टिकुलर गोटे गोटे जिंस पई आपन अपेक्षा करिवो आउ थर्ड जिंस होउची ओडिसा रो एंशिएंट टेंपल पुराना माने इतिहास रो टेंपल जो गुडा एई वाला टाइप रो मु एटा आपन को माने एग्जांपल देली एई वाला टाइप रो आपन को थीम थाए से थीम भितरु आपन गोटे नल दुईटा थीम आपन बाछिबे थीम बाछिला परे आपन सेही हिसाब रे फोटो देबे सेमिति भी आपन फोटो सिलेक्शन होई जिवो सेमिति किछि माने नाही भाई आपनकर 2000-3000 पिला सेठी फोटो देथिबे फोटो देला परे से माने गोटे सेठी सब मास्टरी लोक बसुदी भाई माने आमे सब माने तांको आगे जेतले आमे जाऊ हमकु लागे आमे फोटोग्राफी विषय के जानिनु तो से माने कोन करंती से माने बाछंती भाई फोटो कौन बाछंती फोटोर कंपोजिशन फोटो आपन जदि गोटे फोटो देखिबे जदि फोटो आपन किछि कथा कहि दउची ताले सेटा होउची गोटे परफेक्ट फोटोग्राफी मु कहूनी भाई मु गोटे भलो फोटोग्राफर बोली मु सेटा कहूनी मु सेई कथा कहउदा फोटोटा को माने सेई सिचुएशन टा को अपेक्षा करे सेई बेला गोटे फोटो क्लिक करिया पई आपन कोन नेचर के बाछिथिले कि 100% भाई नेचर माने लवर मु बहुत माने जीवजंतु जंगल माने पहाड़ पर्वत आपण जदि एमती अंधारे भी मते पचार देबे हठात कि आसी कि जे तू कोठी बुली जिया चाहू मु आपन गोटे जंगल ना न गोटे पहाड़ ना ही भाई कहिबी निश्चित भाव में आपन को जते बेले गोटे चांस दिया जाइथिला जे आपण नेचर किछि फोटो पठौचंदी सेते बेले आपण को फोटो को चॉइस करथिले आपण जीवन रे केते फोटो उठैथिले को फोटो को सेठी प्रतियोगिता रे भाग न को छाडी देथिले जीवन में तो भाई फोटो बहुत उठे माने जिते जगह मु बुले सब धरी दियंतु जिते जगह मु बुलिया जाइछि मोर जति फोटो मु न उठेछि मु सेति फोटो नेचर रो उठेकी गोटे सीनरी रो उठेउ चेष्टा करिछि मु बाइक रे आज्ञा बहुत दूर बुलिया जाए 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर एमती बाइक धरबी थी उठी मोर पळेबी लक्ष्य कोन केवल फोटो उठेबा भाई मु बंचियाउ चाहे भाई मो लाइफ टाउ माने एमती नुह कि आपण देखंतु एबे डेली लाइफ बेसिस रे आपण कोन होउची ना जणे सकाळ उठुची दांत घोषुची तार नित्य कर्म सारुची पुणी ऑफिस जाउची काम सारी की पुणी आसुची संडे गोटे छुट्टी घर लोक टाइम देती तो से लोकटा निजको केबे टाइम देबा को चांस पाइलानी भाई वर्ष रे थोड़े एटलिस्ट मु तो बाहर को जाई भाई जेतोल जाय मो पाखरे मो कैमराटी थाए मो कैमरा जोउठी मते लागिबो होटा फ्रेमिंग होउची गोटे सेठी उठी भाई फोटो उठेबी मो सार जो सांग माने थरे दितर जाय से माने विरक्ति होती मो सार जिया पे कारण से माने मो माने इंटेंशन टा बुझी पारंतिनी समस्त माइंड समान नथा ना सेति भाई
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାଜପୁରରୁ କେତେ ଜଣ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଭାଗ କେତେ ଜଣ ନେଇଥିଲେ? ଯାଜପୁରରୁ 10 ଜଣ 12 ଜଣ ପ୍ରାୟ ମତେ ଲଗେଇକି ଭାଇ ନେଇଥିଲେ ସେଠି ଭାଗ ନେଲା ପରେ ଦୁଃଖର କଥା ହଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମେ ବି ସେ କମ୍ପୋଜିସନ ଠିକ ନଥିବ କିଛି ଠିକ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ସେମିତି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପୁଣି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ 10-12 ଜଣଙ୍କର ଭିତରୁ ମୁଁ ହିଁ ଏକା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ଯାଜପୁର ଆଉ ଯାଜପୁର ସେଠି କେହି ସିଲେକ୍ସନ ନେଇନଥିଲେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଭାଇ? ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 1500-2000 ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ଥିଲେ ଟୋଟାଲ 30 ଜଣ 25 ଜଣରୁ 30 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏକ୍ଜିବିସନରେ ଲାଗିଥିଲା ତ ସେମାନେ ମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାଜପୁରରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ଖୁସିର ପରିସୀମାଟା କେତେ ଲମ୍ବା ଥିଲା? ବହୁତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବିଲିଭ କରିବେନି ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଗୁଡା ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଏ ମାନେ ବଡ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ ଭାଇ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଭାବିଦିଏ ମାନେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁଡା ଉଠେଇଥିଲି ତାର ବି କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ମାନେ ମୋର ଥିଙ୍କିଂ ର ମାନେ ମୋର ଆଇଡିଆର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିକି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ଭାଇ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମ୍ମାନ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଏ ମାନେ ଲେଜେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆଜିକାଲିର ଯୁବକମାନେ ଯୁବତୀମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫଟୋଟି ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିଜର ହଉ କିମ୍ବା ନେଚର ହଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉପରେ ହାରାହାରି କେତେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉପରେ? ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ପରଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କମ୍ପୋଜିସନ ପାଇଁ ନା ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଦାମୀ କ୍ୟାମେରା ଦରକାର ହୁଏ ନା ତ ଗୋଟେ ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ହୁଏ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଆପଣ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଖୋଜନ୍ତୁ ଭାଇ। ଧର ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୁଆଡୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଷ୍ଟୋରି ଭାଇ ସିମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମିନିଟ ଟାଇମ ନଉଛି ଭାଇ। ମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରଚନା ବଖାଣି ଦଉଥିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର କାମ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ସହିତ ଯେତିକି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମାନବ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ସାରିକି ସେ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସହିତ କିଛି ଚଢେଇ ଉଡିକି ଯାଉଥିବେ ନାଇଁ କି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଚରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମରେ କ୍ୟାପଚର କରିବେ ନା ତ ସେ ଫ୍ରେମଟା ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇ ପାରିବ। ଏଇଠି ଶେଷ କଥା ଯାଜପୁରବାସୀ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର? ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋଠୁ ଯେତିକି ଲୋକ ବଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଟିର ପୁଅ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଖାଲି ଏକା ମୋ ନାଁ ହବନି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ହବ ଏତିକି କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମ ଯାଜପୁର ମିରରକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଦେବାଶିଷ ଓଝାଙ୍କର ମନର କଥା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜଧାନୀରୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଆଜି ଯାଜପୁରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଖାଲି ଯାଜପୁର ପାଇଁ ନୁହଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେମିତି କଥା ରଖୁଥିଲେ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯାହା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଜଣକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ହେଲେ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଥେୟ କରି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ଇଏ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇ ମନର କଥା। ଯାଜପୁରରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଶଙ୍କର ବେହେରା ଯାଜପୁର ମିରର।